Halo, selamat malam buat kita semua. Bagaimana kabar kalian dalam menjalani hari-hari yang masih terbatas ini? Ya, walaupun masih begini-begini saja, saya harap semuanya di dalam keadaan baik dan senantiasa menaati protokol kesehatan. Nah, di sini ada gambaran nih. Ada tulisan Australia nih. Di sini saya akan membahas Australia. Menurut teman-teman sekalian nih, apa sih yang ada di benak kalian mendengar kata Australia? Apa kanguru? Atau kotanya yang indah? Pantainya yang indah? Atau mungkin universitas-universitasnya yang ada di sana? Nah, di sini kita akan membahas tentang today's topic. Kita akan membahas tentang yang pertama, Australia location, yang kedua, religion in Australia, yang ketiga, the unique of Australia, yang keempat, the culture shock in Australia. Nah, di dalam pembahasan kali ini saya akan menggunakan dua bahasa, yakni bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Risnawati Simanung Khalid dari Universitas Indraprasta PGRI, NPM 2021 12500 dari kelas X2 HAL, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, kita masuk yang pertama. Welcome to our presentation. Australia, the smallest continent and one of the largest countries on Earth, lying between the Pacific and Indian Ocean in the southern hemisphere. Australia's capital is Canberra, located in the southeast between the larger and more important economic and cultural centers of Sydney and Melbourne. Nah, di sini di sampingnya kita bisa lihat nih lokasi dari Australia itu sendiri di mana. Kita lanjut slide selanjutnya. Portfolio Gallery of Sydney. Nah, di sini kita bisa lihat gambaran kota Sydney. Kita bisa lihat di sini ada gambar yang tidak asing lagi ya. Mungkin kita sering melihat bangunan ini, yakni bangunan ini disebut dengan Sydney Opera House. Bagi jutaan turis yang datang, gedung ini memiliki daya tarik dalam bentuknya yang seperti cangkang. Selain sebagai objek pariwisata, gedung ini juga menjadi tempat berbagai pertunjukan teater, balet, dan berbagai seni lainnya. Gedung ini dikelola oleh Opera House Trust dan menjadi markas bagi Opera Australia, Sydney Theatre Company, dan Sydney Symphony Orchestra. Desainnya didapat dari sebuah kompetisi yang dimenangkan oleh Bjørn Utzon dari Denmark pada tahun 1955. Utzon sendiri datang ke Sydney untuk supervisi pada 1957. Gedung ini juga masuk ke dalam daftar situs warisan dunia UNESCO pada tahun 2007. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya, ada Portfolio Gallery of Melbourne. Di sini kita juga bisa melihat kota Melbourne dari sudut pandang yang berbeda. Cakep banget ya. Nah, selanjutnya masuk infographic section. Talking about religion in Australia, Australia has something in common in Indonesia as a country that frees its people to embrace their respective beliefs. The majority of religion in Australia is Christianity with a percentage of 50.2%, with no religion at 30.1%, followed by Muslim with a percentage of 2.6%, Buddhism 2.4%, Hinduism 1.9%, others 1.7%, and not mentioned in 9.1%.
Jadi bisa dilihat dari grafik bahwa agama Kristen mendominasi agama di Australia. Slide selanjutnya. 9 top things you need to know about Australia. The first one is Australians' main values support equal rights and equal opportunity. Penjelasannya, Aussies are known for being open-hearted and open-minded and think that everyone has the right to get a fair go. This can be seen in universal support of publicly funded healthcare and education systems. Australia is not as socially hierarchical as England. It is very multicultural, with most of the world's religion practiced here. The Australian culture is a unique blend of its own that can't really be compared to anywhere else. The top things you need to know about Australia. Point 2 is Australians speak a unique strain of English. The national language of Australia is English, and the majority of people speak it, but it might not be English that you have heard before. Australian slang can be difficult for foreigners to understand, with many words abbreviated. Even your own name might not be safe. When Australians feel comfortable with you, they may give you a nickname which may be a slightly altered version of your name. Nah, orang Australia itu sering banget pakai bahasa-bahasa slang gitu, bahasa-bahasa gaul. Jadi bahasa gaulnya ya mungkin cuma mereka doang yang tahu. Bukan dari kita, maksudnya kita orang luar nih, terus kita ke Australia nih. Ya cuma mereka yang tahu bahasa-bahasa gaul yang mereka buat sendiri. Contohnya nih ya. Contohnya mereka mau bilang beer. Mereka bakal bilang a cold one. Nah, teman dia berbicara ini udah tahu nih dia minta apa, a cold one. Dia tahu kalau itu beer. Yang lainnya contohnya breakfast. Mereka bakal bilang brekkie or barbecue menjadi barbie dan masih banyak lagi. Top things number 3. Australia's indigenous people are the oldest living civilization on Earth. Australia is home to Aboriginal and Torres Strait Islander people who have inhabited the continent for 60,000 years. The key elements of Aboriginal culture include a special connection to the land and the commitment to family and community. The rights of different Aboriginal groups to live and manage in certain areas of land and are recorded through the art, stories, song, and dance. The next, Australians love to drink. Enjoying an alcoholic beverage after a day at work, on the weekend, with a friend, with family, or for any excuse really, is a big Australian pastime. According to the World Health Organization, Australia ranks third in the most alcohol consumed per capita each year. With great breweries in each city and great wineries dotting the countryside, it's no wonder this is an Aussie's favorite pastime. It is common to clean glasses with your drinking partner and say cheers before taking the first sip. Jadi di sana kalau untuk minum minuman keras seperti bir gitu adalah hal yang biasa buat mereka. Jadi di sana mereka minum itu bisa setiap saat, bisa saat kumpul keluarga, bisa saat bareng teman atau saat-saat santai mereka. Tidak seperti di Indonesia, hal-hal yang seperti itu masih bisa dibilang jarang ya. Hanya beberapa di kota-kota yang besar. Dan harga dari bir itu tentunya pasti berbeda. Contohnya misalnya di sana di Australia, harganya akan lebih murah dibanding di Indonesia. And the next slide is lots of Australians are passionate about sport.
Lots of Australians are passionate about sport. Australians can be very passionate about sport and tend to back teams that are local to where you live or grew up. Some of the most popular sports in Australia include rugby league, AFL, tennis, cricket, and motorsport racing. The next, Australians also love to eat. Because of Australia's multiculturalism, you will find many different cuisines there. Migrants have immigrated to Australia from all over the world, bringing with them their culinary delights. You can find everything from burgers to fish and chips, Greek tavernas and other food markets, Chinese, Thai and Japanese takeaway, as well as Greek Turkish, Mexican and Indian restaurants. Australia has plenty of fresh produce all year long because of its tropical climate, so you can find lots of fresh fruit and vegetables to prepare healthy meals at home. Jadi karena Australia ini merupakan tempat yang menjadi negara yang multikulturalism. Jadi banyak orang dari luar negara mereka itu datang ke Australia dan membawa makanan khas dari negaranya masing-masing. Jadi di sana ada begitu banyak jenis-jenis makanan yang tidak hanya dari Australia itu sendiri. Jadi di situ berkumpul banyak jenis-jenis makanan mulai dari Turkish atau mungkin dari Jepang, Cina, Meksiko, India, restoran semuanya ada di situ. Jadi untuk kita yang suka untuk kuliner, kita bisa berkunjung ke Australia dan mencoba banyak makanan yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. The next, number 7. Australian beaches are beautiful. Australia is known for its beautiful beaches, and with 85% of Australia living within 50 kilometers of the coastline, Aussies are self-proclaimed beach bums, partake in the beach lifestyle and had one of the thousands of beautiful beaches on the weekend for a swim, a sunbake, or even a spot of people watching. Jadi di Australia tuh banyak banget pantai yang indah-indah nih gengs, yang bisa jadi rekomendasi kita untuk traveling selanjutnya. Namun walau begitu, Indonesia tidak kalah jauh dari Australia. Indonesia juga memiliki banyak pantai dan pulau-pulaunya yang indah, yang setara lah sama Australia. And the next part is Australia has many museums of historical importance. Jadi di Australia itu juga banyak bangunan-bangunan museum untuk memperingati sejarah-sejarah mereka nih. Ya sama sih sama negara-negara yang lainnya. Negara-negara yang lainnya juga punya sejarah dan tentunya dimuat di museum ini nih. Jadi bagi kita yang ingin mengetahui atau mendalami tentang sejarah negara masing-masing atau sejarah dari negara Australia ini, kita bisa pergi ke museum terdekat atau museum yang terkenal di negara itu. And the last but not least, number 9, Australia has a bubbling art scene. Australians are very creative, with our very early settlers writing plays, folk, ballads, and painting. Aboriginal art is also very admired and desired, centered on the art of storytelling. It is used as a chronicle to convey knowledge of the land, events, and beliefs of the Aboriginal people. The Australian government supports its art scene with specialist grants that have seen a boom in young and fine artistic pursuits, including Sydney's Art and About, Vivid Sydney, Brisbane Street Arts Festival, and more. Selanjutnya kita masuk ke bagian Culture Shock in Australia.
saat kita ingin pindah atau mungkin melakukan perjalanan ke Australia, tentunya ada hal yang membuat kita terkejut, seperti satu hal itu tidak ada di negara kita. Nah, itu disebut dengan culture shock. Nah, sebenarnya di sini ada banyak culture shock yang bakal kita alami sebagai pendatang di suatu negara, terkhususnya di Australia, namun saya akan memasukkan 3 culture shock saja. Kita masuk yang pertama, ada culture shock number 1, drinking from the tap. In Australia, it is very common to just grab a glass and drink. Drinking it without a single thought, you may get sick. The water is drinkable and it's very clean. But in Indonesia, you can never ever drink water from the tap because it's not drinkable and it may cause you sick and tummy ache. So, in Australia, it is very rare to have a water dispenser because it is almost no use when they can actually just drink from the tap. In Indonesia, for families that don't have this water dispenser, we would literally boil the water first and let it cool down. After that, we will put it in the jug, and every family member can just drink it from the jug. But most of the families will have this water dispenser, while you put a gallon on top of it. This water dispenser, we have 2 types, whether the electric or non-electric. The culture shock number 2, hard to find rice in Australia. Sebagai negara yang memiliki beragam jenis kuliner dari berbagai negara lainnya, mungkin bagi kita yang orang Indonesia saat pergi ke sana akan kesulitan mencari makanan pokok kita nih. Soalnya kan di sana ada banyak jenis-jenis makanan nih, jadi kayak kita itu seperti dimanjakan oleh banyaknya pilihan makanan di sana. Jadi untuk mencari nasi sepertinya butuh upaya yang lebih. Tapi ini tidak berlaku di semua kota yang ada di Australia. Mungkin ini hanya ada di beberapa bagian-bagian kotanya saja. Anyways, culture shock number 3. No stray cats nor stray dogs. Di Indonesia, melihat anjing atau kucing berkeliaran di sekitar rumah atau di jalan adalah hal yang wajar. Terkadang anjing peliharaan kita juga tidur bersama kita. Ini tidak hanya di Indonesia, maybe some of you are familiar with this situation in your own country. But when you stepped your foot down in Australia, you will never see a single dog or cat roaming around the house complex without the owner behind it. In fact, they all have to be microchipped or registered. Here saying, all cats and dogs aged 3 months and over must be registered with the local council. It is very requirement to microchip all cats and dogs before they are sold or given away in Victoria. Moreover, they are now trying to introduce this new rule, which is a hefty penalty for those cats owners if their cat is roaming around for more than 24 hours. Can you imagine this sort of system is placed in our country, Indonesia? Is moving to Australia is the right decision? Mungkin pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mengacu pada diri kita masing-masing ya. Terlepas dari culture shock yang ada, hal semacam ini memang kita nggak dapat hindari. Dan di setiap tempat memiliki keunikannya masing-masing, setiap tempat memiliki culture shock-nya masing-masing. Semuanya kembali lagi sama kita, apakah kita mampu menyesuaikan diri dengan hal asing bagi kita atau sebaliknya, malah mendatangkan masalah bagi diri kita. Jadi ya saat kita bepergian ke sesuatu tempat, kita harus pandai-pandai menyesuaikan diri dengan budaya mereka, dan menghormati budaya mereka. Akhir kata, saya ingin bilang bahwa
Australians love their beer, their sport, and their native animals, but there is so much more to this diverse country that meets the eye. Saya harap sedikit pengetahuan ini dapat bermanfaat bagi kita yang mendengar dan menonton. Tak lupa saya juga mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan maupun ada informasi yang kurang jelas, karena kita di sini juga sama-sama belajar. Terima kasih atas waktunya. Shalom, selamat malam buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.